যদিও অভিনয়ে চলাকালীন কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকি নিজ বাড়ি সন্তান হিসেবে আমাদের ক্ষমা করে দেবেন, কেননা আমাদের এখন রিহার্সাল পিরিয়ড, এই সবে তৃতীয় রজনীতে আমরা পড়েছি। যদি ভুল করে থাকি ক্ষমা করে দেবেন। তাই পুরনো দিনের একখানি মায়ের গান দিয়ে আমি শুরু করব, তারপরে নাচের গান বা বাউল গান গাইবে আমাদের পরবর্তী শিল্পীরা। हेलो 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 मागो तुम्हार मने प्राणे मागो तुम्हार मने प्राणे कत भालोबासा तुम्हारी करुणाते पृथिवीते आशा तुम्हारी करुणाते पृथिवीते आशा मागो तुम्हार मने प्राणे मागो तुम्हार मने प्राणे कत भालोबासा तुम्हारी करुणाते पृथिवीते आशा 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 मागो तुम्हार
পৃথিবীতে আশা। এরপরে আপনাদের সামনে বাউল গান